वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्। ॐ देवेन्द्र मूलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीरा शरणं शरणं मीरा शरणं। सांध्य पाठचोर को समस्त को स्वागत करुँ। भाई भाई मैंने काली गोटे भूल घोषणा मु करी जे आज फेथफुलनेस उपरे विश्वस्तता उपर आलोचना करिया बोली, किंतु मोर मन ना भूल जाइली। पर मन पड़ला जे मुन्नू भाई किछ दिन तले फेथफुलनेस उपर ऑलरेडी आलोचना कर सारी। तेणु जदिओ क्रम अनुसार ए बही रे फेथफुलनेस अच्छी, तथापि आम से चैप्टर टे ओमिट कर जाऊँ। एवं आज अच्छी विल एंड परसिवियरेंस, संकल्प एवं अध्यवसाय। विल संपर्क में माँ कहले पावर ऑफ कॉन्शियसनेस टर्न टुवर्ड्स एफेक्चुएशन। पावर ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार शक्ति जी कि कार्यकारिता दिगरे कार्यकरण दिगरे जो कार्य करा कार्य जो सफल हम काम करा जो जगह एफेक्चुएशन से जो टर्न करे ये हूँ संकल्प। आमर संकल्प जदि अच्छी आम संकल्प करूँ ताहले जो दिगरे पूर्णता आम संकल्प तो सफलता पाई नुह, जो दिगरे पूर्णता मिल आमर प्रत्येक चेष्टा को सी जो संकल्प आमको आमर चेतनार समस्त शक्ति से दिगरे आमको परिचालित कर। आउ संकल्प न करिकी काम कर विशेष किसी मूल्य नहीं। अतीत आम संकल्प विषय बहुत आलोचना कर। जो अहंकार कथा पड़ा महाराज संकल्प बहुत गुरुत्व देते। मगर एमती जीवनी प्रथम तुम जानव जे अहंकार को दूर कर हम, द्वितीय इच्छा कर चेष्टा कर कामना वासना को दूर कर लगे ये सब कर, किंतु तथापि हेनी। तृतीय संकल्प कर कहले संकल्प भी सब रही भांगी जीव एवं जिते थर संकल्प भांगुव पुणी थे संकल्प कर एपरिक 1000 थर संकल्प भांगिले भी 1001 थर कर। कारण संकल्प कले तार गोटे फोर्स प्रेसर चाप पड़े आम खाली सिद्धांत करवा आ संकल्प करने भितर बहुत तफात। इच्छा करवा स्थिर करवा विल की तो जड़े कह इच्छा करवा, ये इच्छा करवा नुह, इच्छा मनीष मैंने कर आमर भगवान कार्यपाई आमको संकल्प करवा। कौन से संकल्प ना जो दिगरे काम कार्य साधन होची एफेक्चुएशन, जो दिगरे कार्य साधन होची से दिगरे आमको टर्न कर मुख सियाड़ धर। आम संकल्प कर बाट पाऊन आम बाट पाऊन थे संकल्प करदे मैंने आम चेतनार जो शक्ति अच्छी दि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस से शक्ति संकल्प से शक्ति चेतनार से शक्ति जे कि आमको कार्यकारिता दिगरे आम मुख फेर इफेक्चुएशन। तापर कहले ए परसिवियरिंग विल
surmounts all obstacles. ପର୍ସିଭରିଂର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଜିଦିଆ, ଅଧ୍ୟବସାୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଲାଗି ରହିଥିବା, ପୁରା ଯାହା କହନ୍ତି ଜିଦିଆ। ଥୋଡ଼ା ଜିଦିଆ ନଥାନ୍ତି କି? ଏ ଜିଦିଆଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେ ଜିଦିଆ କଥା କହୁନୁ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ନଦେଲେ ଜିଦି ଧରନ୍ତି, ପେଟି କରନ୍ତି, କନ୍ଦାକଟି କରନ୍ତି, ଘରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜିଦି ଧରାଧରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ। ଏଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦି ରହିଥିବ। ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜିଦି ରହିଥିବ। ଏ ପର୍ସିଭରିଂ ୱିଲ୍, ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିବ ସଂକଳ୍ପଟା। ପର୍ସିଭରିଂ ୱିଲ୍, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସରମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ। ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଲାଗି ରହିଛ, ଯେଉଁଟା କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ 1000 ଥର ଯଦି ବି ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ଥରେ କରିବ, ଲାଗି ରହିଛ ସଂକଳ୍ପ, ଶେଷରେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲି ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ସେ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି ଚାଲିବି ମୁଁ କର। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି ନା ଗିରି ଶିଖ। ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଶିଖଟା ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଚାଲିବି। ମୁଁ କର ମାନେ ମୁଁ, ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି ଚାଲିବି ମୁଁ କର। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ଏପଟ ସେପଟ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠି ଚଢ଼େଇ ବସିଛି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦ୍ରୋଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କିଏ କହିଲା ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛି, ପୁଷ୍ପ ଦେଖୁଛି, ଫଳ ଦେଖୁଛି, ଗଛ ଦେଖୁଛି, ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଛି, ଏ ଦେଖୁଛି। ଯେ ଭୀମକୁ ପଚାରିଲେ, ଭୀମ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ବହୁତ ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବା ଲୋକ ତ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତ ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଆଖିଟି ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଏକଦମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଫେକ୍ଚୁଏସନ୍, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବି। ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସିଭିୟରିଂ ୱିଲ୍ ଦରକାର। ଖାଲି ୱିଲ୍ ନୁହଁ, ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ ନୁହଁ, ଏକ ଅଧ୍ୟବସାୟୀର ସଂକଳ୍ପ ଲାଗି ରହିଥିବା, ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିବ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଟରେ ଯେତେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଥିବ ସବୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସରମାଉଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିବ। ଗୋଟାଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍କୁ ସରମାଉଣ୍ଟ କରିଗଲ, ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲ, ତାପରଟା ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛ, ସଂକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିଛ। ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଟକିବି ନାହିଁ, ଜମା ବି ଅଟକିବି ନାହିଁ, ଚାଲିଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛ। ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବା ମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତ ସ୍ମୁଥ୍ ବାଟ ନୁହଁ ନା, କୁହାହେଇଛି ସ୍ମୁଥ୍ ବାଟ ହେବନି। ବାଟରେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ମାନେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବେ ତାକୁ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସରମାଉଣ୍ଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କର,
ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟବସାୟୀର ସଂକଳ୍ପ। ଅଧ୍ୟବସାୟୀ କିଏ ନା ଯିଏ କେବେ ହେଲେ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିବ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଚାଲିଥିବ ବରାବର। ये हूँ ए परसिवियरिंग विल सरमाउंट्स ऑल ऑब्स्टैकल्स। तापर गोटे बहुत चमत्कार मेसेज अच्छी मात्र वन मस्ट हैव एन अनवेरिंग विल। अनवेरिंग विल अपरिवर्तनीय संकल्प, जो संकल्प परिवर्तन होनी, भैरी कर अनवेरिंग। वन मस्ट हैव एन अनवेरिंग विल to acquire what one does not have in one's nature। तम प्रकृति रे जहाँ नहीं ताकू हासिल करने पाई, ताकू तुम प्रकृति रे पाइबा पाई, आनिबा पाई प्रकृति तम भितर गोटे संकल्प दरकार, जो संकल्पटा अपरिवर्तनीय संकल्प, एन अनवेरिंग विल टू एक्वायर what one does not have in one's nature। नेचर प्रकृति भितर सब आम भितर तर्क करने वाला थे, मुझे केवे रागे नहीं, मु रागटा आनिया गोटे अनवेरिंग विल करी, यहाँ दुष्टामी प्रश्न, एमती कौन प्रश्न कर राग नहीं नुह, जो गुड़ाक आम विरोधी धरा जाऊ मु शांत हो पारना, मु क्रोध उपर विजय लाभ कर पारना, मो राग उपर विजय लाभ करना, यहाँ मो प्रकृति रे नहीं, मो प्रकृति रे अच्छी राग, राग उपर विजय लाभ कर मोर दरकार, मो शांत अवस्था दरकार, प्रकृति रे विश्वास दरकार, प्रकृति रे मो निष्ठा दरकार, मो प्रकृति रे श्रद्धा दरकार, भल पाइबा दरकार, धैर्य दरकार, ये सब मो प्रकृति नहीं। आज्ञा एगुड़ा सब दरकार तो ना दरकार, आज्ञा मो प्रकृति नहीं दरकार। तू कौन करू ना कौन करू ना गोटे अनवेरिंग विल रख। अनवेरिंग विल, अनवेरिंग विल माने अपरिवर्तनीय संकल्प, परिवर्तन आउ थे संकल्प कले संकल्प बदलनी। आम कौन करता जी से अनवेरिंग शब्दटा काटिदी आम कथा नहीं, संकल्प कली जे होनी नहीं, छाड़ होनी से चेंज कर, आउ गोटे संकल्प करिया, सेमती नहीं, एटा होनी, एटा संकल्प कर होनी, एटा रखीदे पछकू पर सुविधा दे करिया, मैं आउ गोटे सहजिया संकल्प करिया, सेमती नहीं। जहाँ तुम भितर नहीं ताको एक्वायर करने जब तुम चाहूच, समस्त को श्रद्धा करने तुम भर अच्छी, समस्त को भल पाया तुम भर अच्छी, घटना जिते घटी विचलित न हवा, अविचलित रहा अच्छी, वहाँ ऊपर पूर्ण विश्वास अच्छी, धैर्य अच्छी, निष्ठा अच्छी, आंतरिकता अच्छी। जहाँ तो कहल मुंड ओल्लौच नहीं, मो पाखे नहीं नहीं चाहूना, आज नहीं चाहूना, चाहवाई कहुची मिल से संकल्प कर। केमती संकल्प ना जो संकल्प थरे कले आउ परिवर्तन हो, अपरिवर्तनीय संकल्प। वन मस्ट हैव एन अनवेरिंग विल टू एक्वायर व्हाट वन डज नॉट हैव इन वन्स नेचर। निज प्रकृति रे जहाँ नहीं साकू हावेल करने, ताकू पाइबापी, हासिल करने जड़े एक अपरिवर्तनीय संकल्प करने को बाध्य। वन मस्ट निश्चय करने बाध्य। तापरे टू नो व्हाट वन डज नॉट नो, से अनवेरिंग विल दरकार। टू नो what one does not yet know, जहाँ ए पर्यंत जानी पारी ना हो ताकू जानिया पाई मध्य से अनवेरिंग विल दरकार। तुम चैत्य सत्ता को जान लणी,
ଜାଣିଲଣି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କିଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ଆମକୁ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଅଛି? ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା? ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନଭ୍ୟାରିଂ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ମୁଁ ମୋ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯେପରି ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ତମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ତମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ୟେଟ୍ ଡୁ। ୱାନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ୟେଟ୍ ଡୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିପାରିନାହଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିନାହଁ, ଯାହା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ତାକୁ ପାଇନାହଁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ନେଚର ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ୟେଟ୍ ଡୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ କଥା, ବହୁତ କଥା କିଛି ଆମେ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅନଭ୍ୟାରିଂ ୱିଲ୍ ଦରକାର। ଅନଭ୍ୟାରିଂ ୱିଲ୍, ଅନଭ୍ୟାରିଂର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ କଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବନି। ୱାନ୍ସ ଡନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ, ୱାନ୍ସ ଟେକନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ। ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପିସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର। କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବି ତାହେଲେ? ଏ ତ ସବୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଗଲା, ୟାକୁ ପାଇବି, ୟାକୁ ପାଇବି, ୟାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବି, ଯାହା ଜାଣିନି ତାକୁ ଜାଣିବି, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ? ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ଏଠି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପିସ୍, ଆଲୋକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିପାରିବ। କେତେବେଳେ ନା ହୁଇଚ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର। ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା, ୱିଲ୍ର ଜଷ୍ଟ ବିପରୀତ। ୱିଲ୍ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାମନା ବାସନା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର, ନିମ୍ନ ଶକ୍ତିର, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ସେ କରିହେବ? ତା କରିହେବ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନଥିବ ଏକଥା କରିହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିକି ବସିଥିବୁ, ଉଭୟଟା ଏକାବେଳେ ହେବନି। ଏପଟେ କାମନା ବାସନା ବି ଥିବ, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରି ଚାଲିଥିବୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା କାମନା ବାସନାକୁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍, ଇଟ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର। ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର, ଆମେ ଡିଜାୟାର ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଡିଜାୟାର ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ନ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର, ନ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ଡିଜାୟାର ମାନେ କାମନା ବାସନା, ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ତୁମକୁ? କିଏ ଦେଉଛି ତୁମକୁ? ତମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ତମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାମନା ବାସନା କରୁଛ, ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିବେନି। ତମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଗରୁ କୁହାଗଲା, ଯାହା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ,
जहाँ तुम्हें जानी ना ताको जानिया पाई, जहाँ तुम्हें होई ना सेमती हवा पाई गोटे संकल्प कर, अनभ्यारिंग संकल्प कर। तापर कहूँ तुम्हें कामना वासना छाड़देले एपटे गोटे निरवच्छिन्न भाव में तुम अग्रगति हो पार, कामना वासना न रही। अच्छा कामना वासना तुम जहाँ करने चाहूँ से मार्केट तो सब आपे मिल जाओ, पुणी कामना वासना कौन पाई? जो मार्ग कथा कहला से मार्ग रे सबू तो कहीं कहता जहाँ तुम भीतर नहीं से खोजुच तुम, पुणी कामना वासना कौन पाई? आमे माँ को खोजु, धरा जाओ मु कह मो माँ को खोजु, माँ मोर माँ दरकार। आउ जन कहला नहीं माँ तो दरकार किंतु इमिडिएटली मते सोरिष तेल 5 किलो दरकार। माँ कौन सोरिष तेल 5 किलो दे देवे? सोरिष तेल माँ 5 किलो दे पारिनी। माँ कौन दे पारिनी? कौन दे पारे? हाँ माँ जी मार्केट सोरिष तेल, माँ कौन सैया करने को अच्छा? माँ कौन सैया कौन तुमको जाई मार्केट रू आणिक देवाई अच्छा? हुए तो एपरी अवस्था करेंगे तुम सोरिष तेल आवश्यकता दरकार पड़े। हुए तो एपरी करेंगे तमें जो जो वस्तु को खोजापी व्याकुल हो कामना वासना कहूँ। ये जो कामना वासना जहाँ जहाँ तुम व्याकुल हो तुम असल जहाँ चाहिए बसिल से सब चाहिला बेले ये सब आवश्यकता अनुभव कर जन तर्क खाली कर सीना मुंडरू कि हृदय थिले केबे भी तर्क कर बुझीज प्रकृत में कामना वासना अपेक्षा एमाने केते मो पई मूल्यवान। आम कामना वासना आमको सामयिक भाव में आनंद दे पारे, आनंद न सुख सामयिक भाव में, किंतु बाकी जो वस्तु खोजापी आम गोटे अनभ्यारिंग विल चलिया चेष्टा करवा से जो वस्तु सब पाइबा ता तुलना एम कि भी देपर, किंतु एम गोटे सामर्थ्य अच्छी से बाधा सृष्टि कर। यदि कामना वासना रहा बाधा सृष्टि कर। कामना वासना विषय मोर मन अच्छे से अहंकार कहला बेले मु बुझुली कामना वासना छाड़ी हुए नहीं कहीं। गोटे उदाहरण दे बुझी से दक्षिण भारत में साउथ इंडिया मोस्टली लोक मैंने माकड़ धरती, माकड़ धरती माकड़ धराड़ी सब अच्छा से मैंने कौन करती सरू मुह माठिया भितर कदली फदली पकईदे आउ गछरे बांधदेवे। माठिया हो टे स्ट्रंग हो माठिया हो स्ट्रंग हो कि कौन मेटाल गरा फरा हो बांधदेवे ता भर फल रखिए आ मुहटा एकदम सरू हो। माकड़ कौन कर ना हाथ भर्ती कर, हाथ भर्ती से कदली फदली धर हाथ मुठा हो बाहर कर आनला हाथ मुठा बाहर न, हाथ मुठा बाहर न। अच्छा हाथ फिटे देले हाथ मुठा बाहरी आसता, हाथ फिटौ न सी कामना वासना। फिटे देले बाहरी आस हाथ, किंतु सी जदि फिटे दिए से आनी ना ताको कामना वासना को आचिव कर हासिल कर सारी से आ फिटेबनी न फिटे सेम धरी एपटे सी आसी बाड़े दे बांधिकी नहीं जी। आम जीवन में सैया हुए आम छाड़देले हाथ बाहरी आसता, हाथ फिटे देले हाथ बाहरी आसता खुशी रे। आम कामना वासना छाड़दे आम खुशी अग्रगति कर चल जीव बाटे कौन बाधा बाधी ना कौन बाधा विपत्ति पड़ोनी, किंतु से मैंने यही भाव में बाधा सृष्टि करता अग्रगति करने छाड़ती। इफ वन हैज ए स्ट्रॉन्ग विल, पुणी कहले if one has a strong will he has only to orient it properly। गोटे संकल्प शक्ति यदि अति शक्त गोटे संकल्प रखी ठीक भाव में परिचालित कर ठीक मार्ग परिचालित कर
If one has a strong will, he has only to orient it properly. ठीक बाटरे ठीक धारे ताको मार्ग परिचालित करिया कथा. If he has no will, एमती पारे एमती हो पारे एमती तो हो आम भीतर गोटे स्ट्रंग विल अच्छी कि भाई भाई मैंने आम जहाँ पढ़ुचु ताकू जीवन में आचरण करने पढ़ुचु ना परीक्षा उत्तर लिखा पढ़ु क्लास जो पाठ पढ़ा हुए परीक्षा उत्तर लिखा पढ़ा हुए आम जो पाठ्यक्रम पढ़ुचु ताकू जीवन में आचरण करने पढ़ुचु पिले तेणु ये गोटे बढ़िया कथा कहला जो मानकर कौन सी विल ना संकल्प ना अरे आम तो खोजा खोजी मुझे चाहे मुझे चाहूँगी चाहूँगी तू संकल्प कर तो संकल्प कर संकल्प अच्छी ना करनी संकल्प करनु संकल्प करनु समझे देख पचरा पचर हो जाए कई कहे सेमती संकल्प कहीं मुझे करनी आई जाए ताल गोटे संकल्प कर माँ कहले इफ वन हाज ए स्ट्रंग विल ही हाज ओनली टू ओरिएंट इट प्रॉपर्ली जदि अति शक्तिशाली संकल्प अच्छी ठीक मार्ग में परिचालित ठीक धारा परिचालित कर इफ ही हैज नो विल स्ट्रंग विल दिले या कर ही हैज नो विल जे संकल्प करना ये पर्यंत जहाँ ना ही हैज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिल्ड वन फॉर हिमसेल्फ आसीगला टास्क के दिन टास्क दिया ना आज गोटे टास्क आसीगला माँ कहले जदि तुम संकल्प नहीं आग निजप गोटे संकल्प कर जो मैंने शुणुं सब विभिन्न जगह बसिक ये शुणुं समझे समझे मन मन भावे जब निहाती करा पड़ो तो कौनटा मुझे करी कौ संकल्पटा करी भावे सब आम सब अच्छी कौटी गले कौनटा छाड़िया पड़े मु ठीक जगह जानी सब लोक मैंने कहते हिंदू शास्त्र सब विभिन्न मंदिर फंदिर अच्छी कौ मंदिर गले से कौन छाड़ी आसा पड़े से जन कहला कौन तू छाड़ी आसिलु ना कौन से जो दौसा धान चाउल छाड़ी आई दौसा धान चाउल वर्ष के थर खाऊ ना गोटे दिन कौन एमती हुए माने से चाउल जोटा खाइया कथा नुह से चाउलटा छाड़ी आइलु तू भात छाड़ी आइलुनी आउ भात खाइबिनी काटू संकल्प कर दी आसनी छाड़ी आसनी जो गोटाक छाड़ापी तुम कष्ट हो ताकू ही छाड़ ना आ कौन छाड़ल ना कलरा छाड़ दी आइली कलरा कौन सब खाया पड़ू लंका छाड़ी आई लंका सब खाया पड़ू एभली किसी छाड़ मो भितर मु आसक्ति छाड़ी मो भितर मु राग छाड़ी जदि व्यावहारिक वस्तु होते एभली गोटे वस्तु छाड़ी जो छाड़बार मत कष्ट हम जो छाड़िया मत कष्ट हम ताप्रति मोर बहुत आसक्ति थी से लोक मैंने चा छाड़ती जड़े जड़े जीवन में 20 थर 25 थर चा छाड़ी कि छड़ा से कि छड़ा छाड़ी भाई मु चा छाड़देली कहीं ना ना आज्ञा संकल्प से गोटे बड़ आट्राक्शन चाटा रहा चाटा छाड़ी है भाई बहुत भल आम टे चा खाऊ डाकिला ना ना मुझे छाड़ी जाऊ खाऊनी ठीक है पुणी कि दिन पर देख खाऊ तो कौन ना हो पारानी आज्ञा पुणी कि दिन पर छाड़ी एमती एमती ये संकल्प नुह तुम गोटे संकल्प रो संकल्पर मूल्य थी चा छाड़ा संकल्पटा संकल्प नुह शुणी खाली माने मु रामकृष्ण परमहंस काले किए जन आसी कहले भगवान आमरा छाड़ी दी आमरा छाड़ी दी परमहंस पचारे कि छेड़े बाबा ना माछ मांस प्याज रसुन एगुलो सब छेड़े दी परमहंस रागिकी कहते साला साला भारतीय आर किछु छाड़ते चाहिए ना
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো যেরকম আছে এইরকম থাকবে। আরে ছাড়বে কি না? মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন এগুলো ছাড়লে কি হবে বাবা? যাও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো আগে ছাড়ে। ଆମେ ଏଇଆ ଭାବୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ସେମିତିଆ କିଛି କରିବାନି। ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରୁନୁ ଗୋଟେ କର ଆଗେ। ନା ସଂକଳ୍ପ କର, କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି? ଇଏ ଖାଇବା ବସ୍ତୁ କି ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟଟାକୁ ପିନ୍ଧିବିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା? ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଫାଡ଼ିବା ନୁହଁ। ନିଜ ଭିତରୁ କାମନା ବାସନା ଛାଡ଼ିବି, କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିବି, ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଛାଡ଼ିବି, ଅସୂୟା ଛାଡ଼ିବି, ହିଂସା ଛାଡ଼ିବି, ଦ୍ୱେଷ ଛାଡ଼ିବି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଛାଡ଼ିବି। ଅନେକ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି। ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି if he has no will, he has first of all to build one for himself. ନିଜ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଆଗରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କର। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିନାହ ନିଜ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କର। which always takes long. ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ। ମାଗଲ which takes long, which always takes long and is sometimes difficult. ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସମୟ ବି ଚାଲିଯାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ସଂକଳ୍ପ କରୁ କରୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଥାଉ ଆଜି ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିବ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever. C'est toi qui vis en moi, toi seul. It is thou who livest in me, thou alone